untuk setiap orang yang mengikuti bacaan tadarus dan setiap yang menghadiri khataman ini, begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, semua orang yang kita kenal atau yang mengenal kita, juga untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, baik yang telah wafat atau yang telah hidup atau yang akan lahir, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan segala kesalahan kita, mengabulkan semua hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelesaikan segala problematika hidup kita, melunasi hutang-hutang kita kepada Allah atau kepada makhluknya, serta membebaskan kita semua dari segala penindasan dan penjajahan makhluk, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari bencana, malapetaka, musibah, kecelakaan di udara, darat atau di air, khususnya musibah dan bencana yang sekarang terjadi, COVID, semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di tempat yang lain seperti di Semeru, gunung meletus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari pencurian, banjir, tenggelam, kebakaran, bangkrut atau pailit, menyelamatkan kita dari tanah longsor, angin yang merusak, gunung yang meletus, gempa, tsunami, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua rezeki yang halal, melimpah tanpa susah dan kesulitan, memberikan kepada kita rezeki yang menjauhkan kita dari siksa api neraka. Amin. Dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai wali-walinya. Amin. Dan menyusulkan kita kepada kedudukan dan keadaan spiritual para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa susah, tanpa kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع زبانية
كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما
أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والجمال والإكرام والمواهب العظام. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وارض عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم افعل بنا وبهم من الجميل ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن العظيم حرمته لما حفظوا وعظموا منزلته لما سمعوا وتأدبوا بآدابه لما حضروا وأحسنوا جواره لما جاوروا والتزموا حكمه وما فارقوا وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم وأورثتهم الدار الآخرة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفصيحة العربية لسانا. فقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا رب يا الله بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين وعند ختمه من الفائزين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد.
الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابا واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان جسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا رب يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مدللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلد إسفار ضوئه ويستسبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وكما نصبته علما للدلالة عليه آمين. وأنهجت به سبيل من نزعته إليه آمين. فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة آمين. وسببا نحوي به النجاة في غربة القيامة آمين. وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة آمين. وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا آمين. ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا آمين. ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفات مخرسا آمين. ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا آمين. ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا آمين. حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله آمين. وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم واجبر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاء آمين. وسم إلينا به رغد العيش وخسب السعة في الأرزاق آمين. وعصمنا به من هفوة الكفر ودواء النفاق آمين. وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق آمين. حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره آمين. وتكفو بنا آثار الذين استسبحوا بنوره آمين. ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخدائع غروره يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابه آمين. وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابه آمين. وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابه آمين. فاجعلنا يا رب يا الله آمين. ممن يحسن صحبته في مواتن الخلوات آمين. وينزه قدره عن مواقف التهمات آمين. ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات آمين. حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم زائدا آمين. وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا آمين. ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا آمين. وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وفداء يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم وسهل
به على أنفسنا عند الموت كرب السيام وعلز الأنين إذا بلغت الروح الترام وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل من رام وذا فلنا من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفرام ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاد وطول الإقامة بين أدباق الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام واعف عنا واعف عنا واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطام وبيت به وجوهنا وبيت به وجوهنا وبيت به وجوهنا إذا اسودت الوجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وأتل به صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا وانفي به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا واجمع به متنايات أمورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واغصنا به حلل الأمان في نشورنا وأتل به في موقف الساعة جدلنا وسرورنا يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم واحطط به عنا ثقل الأوزار وهب لنا به حسن شمائل الأبرار واكف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار حتى توجب لنا به فوائد غفرانك وتحف بوادي إحسانك ومواهب صفحك ومغفرتك ورضوانك يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا
طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محظور البلايا يا كريم أدراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك بل ليت شعري أتراك تسم بين أدباجها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليه خوفا من العقاب وفزعا من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد الحيران في مهامه الجفاف آمين وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار آمين وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأشياعه من الموحدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم
وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم
اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم منها من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلى انك انت الرحمن ولا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا اللهم وفقنا للعمل الذي يقربنا اليك في الدنيا والاخره اللهم زاهدنا في الدنيا ورغبنا في الاخره واجعلنا من عبادك العلماء العاملين المخلصين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Kita lanjutkan kajian surat An-Nisa sampai di ayat 153 terakhir 153 terakhir. Sekarang 154.
Sudah mau selesai nih surat An-Nisa. Sampai ayat ke-153 surat An-Nisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunzila 'alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arinallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bi dzulmihim thumma takhadhul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna 'an dzalik wa ataina Musa sultanan mubina. Lanjutkan ya. Di ayat ke-153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'aluka ahlul kitab." Ahlul kitab itu meminta kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Agar engkau menurunkan kitab untuk mereka dari langit. Ini belum ya? Sudah. Terakhir udah. Sekarang 54. Ini sekarang 154 ini ya. Nah, ini 153 menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa ahli kitab. Dosa-dosanya leluhur orang-orang Yahudi yang ada di masa Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka orang-orang Yahudi itu yang ada di masamu, hai Muhammad SAW, meminta kepadamu agar Allah menurunkan kitab khusus untuk mereka. Jadi mereka tidak mau pakai Al-Quran. Kalau kamu memang betul utusannya Allah, turunkan buat kita kitab khusus. Nah, jadi mereka ini menganggap diri mereka anak emas. Minta. Kata Allah SWT, jangan heran, mereka ini faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Dulu leluhur mereka itu minta lebih besar dari itu. Minta apa? Arinallah jahratan. Tunjukkan kepada kami Allah. Tampakkan kepada kami itu Laba-laba. Hah? Laba-laba. Ya. Mau ikut pengajian. Spiderman. Ada di zaman Rasulullah SAW Allah Yahudi ini yang merupakan keturunan dari Yahudi di masa Nabi Musa. Di masa Nabi Musa mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallah jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bi dzulmi tsumma afawna an. Lalu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Allah menyebutkan lagi, "Tsumma takhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat." Lalu mereka menjadikan patung sapi itu sebagai sesembahan setelah Nabi Musa memberikan penjelasan. Ini bukan orang bodoh. Diberitahu sudah oleh Nabi Musa bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka melewati sekelompok kaum yang menyembah patung. Kata mereka kepada Nabi Musa, "Hai Musa, jadikan buat kami patung-patungan seperti orang-orang itu." Kebodohan mereka ini memang seneng buat onar ya. Setelah itu fa'afauna an dzalika. Kami maafkan kata Allah. Jadi sudah dimaafkan sama Allah berkali-kali ya. Wa ataina Musa sultanan mubina. Ini sudah kita bahas ini ya. Kemudian wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim. Ini Allah masih menjelaskan ya, di ayat yang ke-154 tentang leluhur Yahudi yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat gunung Tursina, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh malaikat mengangkat bukit Tursina, diletakkan di atas mereka ini orang-orang Yahudi. Nah, kenapa? Supaya mereka berjanji kepada Allah bahwa mereka mau mengamalkan isi Taurat. Dari pengkunya ini ya, orang-orang ini ya,
sampai Allah ini memaksa mereka mengamalkan isi Taurat. Dalam tafsir ini kan sudah disebutkan sebetulnya kejadian-kejadian ini di surat Al-Baqarah ya. Dijelaskan bahwa mereka ketika Nabi Musa ini mendapat kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi ini tidak mau menjalankan isi Taurat. Kami tidak mau menjalankan isi Taurat. Nah, dengan alasan terlalu berat. Isi Taurat ini terlalu berat untuk mereka. Jadi mereka menolak untuk melaksanakan Taurat ini. Maka Allah murka. Diangkat gunung Tur Sina itu, diletakkan di atas mereka, buat perjanjian bahwa mereka mau mengamalkan isi Taurat. Langsung mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut mau ditimpa gunung. Jadi imannya ini iman terpaksa ya, dipaksa untuk beriman. Akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan. Ini kesalahannya ahlul kitab nih. Tidak mau mengamalkan Taurat sampai diletakkan gunung di atas mereka. Kesalahan berikutnya lagi diingatkan sama Allah cuplikannya ini ya. Wa qulna lahum udkhulul baba sujjadan. Ini juga ada di surat Al-Baqarah. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke Palestina dalam keadaan sujud, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kata Allah, masuk kamu ke Palestina dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah hati. Karena orang itu kalau diberi kenikmatan oleh Allah, kemenangan, itu dalam keadaan rendah hati, bukan sombong. Kalau diberi kenikmatan jangan sombong, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kamu harus dalam keadaan rendah hati. Merasa diri kamu ini tidak pantas sebetulnya mendapat kenikmatan ini, dan merasa dosa-dosa kamu ini terlampau banyak. Apa keistimewaan saya mendapat keistimewaan saya sehingga mendapat kenikmatan khusus ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud wa qulu hittatun, kata Allah memerintahkan mereka, dan ucapkan ketika masuk tadi hittah itu hatta yahuttu, meletakkan, maksudnya letakkan dosa-dosa kami ya Allah. Jadi istighfar mereka itu wa qulu hittatun. Sama seperti Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah, Allah menyebutkannya di dalam surat idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Minta ampun juga kan, wastaghfirhu. Jadi masuk mendapat kemenangan dalam keadaan istighfar. Nah, Rasulullah waktu masuk ke Mekah dalam keadaan membungkukkan badannya, nangis sampai air matanya membasahi jenggot. Bukan membusungkan dada Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Yahudi ini diperintahkan oleh Allah sebelumnya untuk berbuat seperti itu. Wa qulu hittatun. Tapi kata Allah, fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Tapi kata Allah, karena memang mereka ini pengku, hobinya membantah, orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti ucapan hittah itu dengan ucapan hintatun. Dalam ayat yang lain dijelaskan ya. Disuruh mengucap hittah artinya ampuni aku, mereka mengucapnya hintah. Hintah itu artinya gandum. Diganti ucapan itu karena mereka itu pada hakikatnya tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT. Mereka memang betul-betul membangkang. Jadi masuk itu dengan hintah gitu. Akhirnya dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab murkanya Allah kepada orang Yahudi ini. Kemudian dosa berikutnya,
Wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Kami katakan kepada mereka, jangan kamu itu melanggar aturan hari Sabtu. Ini juga sudah dijelaskan. Jangan melanggar aturan hari Sabtu. Jadi mereka minta hari besar kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hari Sabtu. Jadi mereka sendiri yang minta. Allah ini tidak memberi mereka, tapi mereka minta. Ya Allah, beri kami hari besar yang di hari itu kami tidak mau urusan dunia. Kami cuma mau beribadah kepadamu. Dikasih sama Allah hari Sabtu. Tapi mereka melanggar janji mereka sendiri. Jadi di semua perintah-perintah Allah ini, mereka semua pada awalnya menyepakati, tapi kemudian mereka membuat kesalahan. Melanggar janji-janji tersebut. Setiap hari Sabtu tidak ada yang pergi ke laut karena harusnya mereka beribadah, karena itu tidak seluruh Bani Israel ya, ada satu desa ini ya, yang berbuat seperti ini. Mereka setiap hari Sabtu harusnya beribadah, tapi karena mata pencaharian mereka penduduk desa itu nelayan, setiap hari Sabtu waktu mereka ibadah ikannya muncul semua, diuji sama Allah. Ikan ini keluar semuanya, diuji oleh Allah SWT. Begitu tenggelam matahari hari Sabtu, hilang semua ikannya. Jadi kalau mereka mancing dapatnya 1, 2. Kalau hari Sabtu lihat ikannya muncul semua. Nah, namanya orang Yahudi ini ya, menggunakan akalnya mereka. Sebelum hari Sabtu mereka sudah membuat perangkap. Jadi hari Sabtu ibadah, kepala mereka ini mikirkan hasilnya ini ya, perangkapnya ini. Jadi hari Minggu mereka sudah hari Sabtunya tidak ada yang ibadah secara langsung, tidak ada yang kerja secara langsung, tapi mereka otaknya bekerja memikirkan menangkap ikan di hari Sabtu ini. Akhirnya atas dasar pelanggaran mereka itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab pada mereka. Dirubah sebagian besar dari mereka, dirubah bentuknya menjadi qiradatan khasi'in, menjadi kera yang rendah. Dirubah bentuknya, sebagian ahli tafsir mengatakan dirubah bentuknya betul. Satu desa itu jadi monyet. Nah, sebagian yang lain mengatakan bukan bentuknya tapi kelakuannya jadi monyet, seperti monyet ya. Dalam ayat yang lain bukan monyet saja, qiradatan wa khanazir. Nah, sebagian jadi monyet, sebagian jadi babi. Dirubah bentuknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mampu merubah bentuk, termasuk di zaman akhir ini. Kata Rasulullah SAW, di zaman akhir nanti banyak sekali orang yang malam hari masih berbentuk manusia, pagi hari sudah jadi anjing. Di zaman akhir. Nah, ada enggak? Saya yakin ada, cuma kan tidak diviralkan mungkin ya. Keluarganya mungkin malu mungkin kalau diviralkan. Nah, tapi dari guru-guru saya pernah saya mendengar orang-orang tua mereka dulu juga pendakwah, berangkat ke Mesir, bermalam di rumah satu pemuda yang soleh. Setiap malam pemuda yang soleh itu menurunkan monyet ngasih makan. Padahal melihara monyet ini kan hukumnya makruh. Melihara monyet itu makruh hukumnya. Diingatkan oleh ulama-ulama ini, kamu ini orang yang soleh dan lain-lain, tapi satu kekurangan kamu, jangan melihara monyet. Makruh memelihara monyet. Kata pemuda tadi, saya cuma buka kepada kalian, itu monyet yang ada di kandang itu bapak saya, bapaknya sendiri. Loh, kenapa? Kita tidak tahu. Pagi-pagi tahu-tahu sudah jadi monyet. Sudah jadi monyet. Apa kebiasaannya? Minum minuman keras. Kebiasaannya minum minuman keras. Loh, itu kok teman saya udah minum minuman keras sudah jadi monyet sampai sekarang. Ya sudah, itu kehendaknya Allah. Kalau semua dirubah jadi monyet, tak ada orang nanti ya. Ada yang dirubah jadi monyet untuk peringatan bagi yang lain, tapi ada yang tidak bisa memahami peringatan. Nah, teman kamu mungkin tidak berubah jadi monyet kepalanya, tapi tingkah lakunya seperti monyet. Alhamdulillah.
Orang kalau mabuk sudah seperti monyet memang pegang hatinya. La ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami Allah Subhanahu wa taala telah mengambil dari mereka orang-orang Yahudi ini perjanjian yang amat kukuh atas kejadian-kejadian di atas gitu ya. Kejadian di atas itu tidak serta-merta kami menghukum mereka, tapi kami ini sudah buat perjanjian dulu dengan mereka dan mereka mereka sendiri rela melaksanakan itu, menyepakati itu, tapi kemudian mereka menggagalkan perjanjian demi perjanjian. Allah menggunakan kata di sini ghalidha, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kukuh. Ghalidh itu bisa berarti tebal atau kuat. Ada najis namanya najis mughalladhah ya. Karena cara membersihkannya susah. Ada juga makna dari ghalidh ini kasar. Kasar. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Satu akar kata juga yang ini kan, ghalidh, kasar. Ada hubungannya antara kukuh dengan kasar di sini. Perjanjian yang kukuh dan kasar maksudnya perjanjian yang berat sekali dengan orang-orang Yahudi ini karena hati mereka yang keras. Sehingga Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha. Fabima naqdihim mitsaqahum. Nah, karena semua itulah Allah kemudian memberikan hukuman kepada mereka ya. Fabima naqdihim mitsaqahum. Karena apa ya Allah? Karena pertama, karena mereka itu naqdihim, membatalkan janji mereka, maksudnya melanggar janji mereka yang mereka buat, kesepakatan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kufrihim bi ayatillah, dan sebab kafirnya mereka tidak mau menerima terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq, dan ini kesalahan-kesalahan mereka ini ya. Dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa kebenaran. Nabi-nabi itu mereka bunuh seenaknya saja. Pokoknya tidak sesuai dengan pendapat mereka, bunuh aja. Nah, daripada bikin repot ini, nanti keluar hukum-hukum yang tidak sesuai dengan mereka kan, bunuh. Di antaranya yang kita tahu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Nah ini sebetulnya kan mengarah kepada Zakaria dan Yahya. Wa qaulihim qulubuna ghulf, dan mereka juga mengatakan qulubuna ghulf, hati mereka ini, hati kami ini. Ghulf itu ghilaf itu penutup. Amplop itu kan bahasa Arabnya juga itu ghilaf, penutup. Jadi mereka mengatakan hati kami ini tertutup. Jadi mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kami ini jadi kayak gini karena hati kami ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal akibat perbuatan mereka sendiri. Kami ini akhirnya jadi berat kan melaksanakan Taurat, memenuhi janji-janji kami. Kenapa kok kami menjadi berat seperti ini? Qulubuna ghulf, hati kami ditutup kok sama Allah. Jadi yang salah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kurang ajar ini mereka ini ya. Padahal mereka ini malas. Mereka malas, tidak mau mujahadah, yang disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang mengatakan ghulf di sini. Ghulf itu bisa berarti wadah. Ada juga yang menafsirkan qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami itu adalah wadah
artinya istilah dari mereka bahwa hati mereka ini sudah penuh ilmu, tidak perlu tambahan dari nabi-nabi, tidak perlu tambahan dari Allah. Hati kami sudah penuh dengan ilmu. Sombong gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Bukan cuma tertutup, tapi sebenarnya Allah sudah mengunci hati mereka. Kamu mengatakan hati kamu tertutup, bukan cuma tertutup lagi, kata Allah. Bal taba'allahu qulubuhum. Allah telah mengunci, taba'allahu 'alaiha. Bal taba'allahu 'alaiha, bahkan Allah telah mengunci hati-hati mereka. Tapi karena apa? Bikufrihim, karena mereka itu kafir, enggan beriman. Jadi bukan serta-merta Allah tidak memberi kesempatan kepada mereka, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci mereka karena mereka memang condong kepada kekafiran. Ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini condongnya kepada apa? Makanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan bergeser dari jalan petunjuk. Kalau kita sudah bergeser dari jalan petunjuk, wah, saya sudah banyak dosa ini, tidak pantas saya di jalan petunjuk, saya milih jalan ini aja. Ya semoga dikabulkan nanti apa yang kamu mau. Seberat apapun kesalahan yang kita lakukan, sebesar apapun kelalaian yang ada di dalam diri kita, tetap terus berusaha menjadi orang baik yang bisa mendapatkan ridha Allah SWT. Hati ini terus mengarah kepada itu. Walaupun kita, wah situasi sekarang ini ya Allah menjadikan saya jadi malas beribadah, saya jadi malas ini. Terus, kamu bisanya apa? Jangan ditinggal. Kalau tidak bisa banyak, jangan ditinggalkan yang sedikit. Walaupun ujung-ujungnya nanti ya Allah cuma tinggal sholat fardu, ya tetap jalankan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh jalankan itu. Sebab nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus melihat mujahadah kamu ini. Kamu bergulat melawan nafsu kamu, bergulat menundukkan bisikan setan, bangkit lagi. Kalah sekarang, tadinya sudah sampai di tingkat keempat, merosot. Waduh, jadi satu tingkat. Jangan yang satu tingkat ini jangan diserahkan setan, jangan diserahkan nafsu. Naik lagi kamu, 1, 2, terus merosot lagi, naik lagi. Nanti kalau Allah melihat keseriusan kamu dalam keinginan kamu dalam mendekat kepadanya, Allah nanti akan membukakan jalan kepada kamu. Itu namanya mujahadah. Namanya mujahadah itu tidak langsung berhasil. Namanya mujahadah itu ya kepleset terus kita. Setiap hari ada yang kepleset sampai 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang 70 kali, tapi tetap terus kembali kepada orang mau menyangka kamu ini makhluk paling buruk, paling rusak, itu urusan dia dengan Allah SWT. Tapi yang tahu diri kamu adalah kamu sendiri. Kalau kamu masih memiliki keinginan mau jadi orang baik, mendapat ridha Allah, walaupun sekarang ini kamu bejat, itu kamu berarti masih ada kesempatan menjadi baik. Pintu hidayah Allah ini masih terbuka. Tapi kalau sudah kamu, saya tidak pantas jadi orang baik, saya bukan orang baik, jadi setan aja saya. Ya sudah. Ada orang yang seperti itu loh ya. Lebih baik jadi setan ya. Daripada saya di dunia ini mau mujahadah sakit, ujung-ujungnya nanti saya mati masuk neraka. Lebih baik ini kesempatan saya nikmat aja. Ada orang seperti itu ya, nikmat nanti mati di neraka apa, yang penting saya sudah mencicipi kenikmatan. Ada orang yang sampai seperti itu ya. Ini orang-orang Yahudi ini juga seperti itu ya. Kami kalau masuk neraka paling cuma sebentar, berapa hari. Dia ini yang pegang undang-undang neraka lah gimana ya. Ya kami kalau umpamanya kami masuk neraka paling berapa hari aja. Berapa hari aja itu sudah nakuti ini ya. Padahal mereka ini kalau masuk neraka enggak berapa hari ini. Ini orang-orang yang tertipu ini ya, tertipu oleh setan. Nah, setan itu biasanya kalau kita sudah berbuat kesalahan atau
kita kendor dalam beribadah, setan itu langsung membisikkan sesuatu kepada kita. Jangan ini, jangan ini, jangan itu. Enggak. Saya tahu diri saya manusia, banyak salah, banyak dosa, tapi saya tidak mau lepas dari talinya Allah Subhanahu wa taala, talinya Nabi Muhammad terus jalan terus. Pertolongan Allah itu pasti datang kepada orang yang bersungguh-sungguh menginginkan pertolongan tadi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengunci hatinya orang-orang Yahudi ini karena bikufrihim. Sebab itu, sebab kekafiran mereka, Allah mengunci hati mereka, dan sebab Allah mengunci hati mereka, fala yu'minuna illa qalila. Maka tidak ada yang beriman dari kalangan Bani Israel itu kecuali sedikit. Ini Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di zaman kamu ini, hai Muhammad SAW, orang Yahudi yang beriman sedikit. Sebab mereka itu kena murkanya Allah Subhanahu wa taala, dikunci hati mereka. Tapi bukan berarti tidak ada yang beriman loh ya. Ada yang beriman, ada sahabat dari kalangan Yahudi. Oh, bukan berarti kemudian kita, wah sudah kita tidak berdakwah sudah sama Yahudi, dikunci kok hatinya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada yang tidak terkena hal itu. Artinya berarti perbuatannya orang tua itu bisa jatuh ke anak juga berarti ya. Kalau kita lihat dari ayat ini, bukan dosa turunan nih, tapi sifat. Kalau dosa tidak bisa turun, nah, tapi ini kan sifat. Sifatnya leluhur mereka seperti itu. Sifat itu bisa turun ke keturunan. Sifatnya orang tua bisa turun ke anak. Tapi bukan berarti anak dari orang tua yang membangkang kepada Allah, anaknya harus membangkang. Belum tentu. Seperti halnya anak dari orang tua yang soleh, belum tentu jadi soleh juga. Belum tentu dia jadi soleh. Tapi celah bagi dia untuk jadi soleh itu lebih besar. Karena gen orang tuanya orang yang baik. Seperti halnya orang tua yang buruk, gen anak tadi untuk jadi buruk lebih besar. Tapi anak itu masih bisa melawan. Walaupun dia harus melawan lebih dari orang anak-anak lain. Cuma diselamatkan bisa enggak? Bisa diselamatkan. Nah, makanya dari kalangan orang-orang Yahudi ini ya ada juga yang beriman. Ada yang bisa diselamatkan. Tapi sebagian besar dari mereka ya memang orang yang selamat itu pasti lebih sedikit. Neraka itu penghuninya lebih banyak daripada surga. Nah, penghuni surga itu lebih sedikit daripada penghuni neraka. Orang Islam di dunia ini, di antara seluruh manusia, orang Islam di dunia ini pasti jumlahnya lebih sedikit. Orang Islam yang menjalankan Islam lebih sedikit lagi. Orang Islam yang menjalankan Islam dengan benar lebih sedikit lagi. Orang Islam yang menjalankan Islam dengan benar dan ikhlas lebih sedikit lagi. Orang Islam yang menjalankan Islam dengan benar, ikhlas dan memiliki kedudukan di sisi Allah lebih sedikit lagi jumlahnya. Nah, lebih sedikit lagi. Nah, kita ini masuk di ring yang mana ini? Masuk di ring yang mana? Yang paling penting nomor satu, kita masuk di ring orang Islam itu dulu. Itu sudah bersyukur kepada Allah SWT. Naik ring berikutnya orang Islam yang menjalankan ajaran Islam. Oh, saya sudah menjalankan, tambah lagi ke ring berikutnya. Sampai kita ini cita-citanya sampai di mana? Nanti sama Allah dikabulkan. Kalau cita-cita kita, sudahlah, yang penting saya sholat selesai, ya sudah sampai di situ mandek. Berhenti kita. Kalau cita-cita kita terus saya harus jadi orang yang punya kedudukan di sisi Allah SWT, ya pasti sama Allah nanti dibukakan jalannya. Asal kita sungguh-sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh,
Ya tidak, namanya tidak mencari itu ya, namanya menghayal. Nah ini kebiasaan orang Yahud. Makanya fala yu'minu illa qalila. Mereka tidak beriman kecuali sedikit. Ada juga yang menafsirkan qalila sedikit di sini bermakna mereka berimannya tidak utuh. Jadi pada awal mereka beriman, kemudian setelah itu mereka meninggalkan. Jadi labil, imannya itu labil, sedikit imannya. Jadi makanya terlalu labil. Hari ini mereka jadi pendukungnya nabi-nabi mereka, besok mereka bisa jadi musuhnya. Ada yang mengartikan maknanya seperti itu. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Nah, kami juga menghukum mereka itu karena kekafiran mereka. Maksudnya ini karena berkaitan dengan Maryam, kekafiran mereka terhadap Isa. Ya. Wa bi kufrihim. Mereka ini mengingkari Isa. Isa ini bukan Rasulnya Allah menurut mereka. Wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Dan ucapan mereka yang buhtan azim. Buhtan itu tuduhan yang mereka ini melontarkan tuduhan yang sangat besar terhadap Maryam, ibunya Isa. Buhtan itu bisa juga sesuatu yang menjadikan orang melongok. Jadi tuduhan, buhtan itu tuduhan yang menjadikan orang yang dituduh atau membela orang yang dituduh itu terheran-heran kok bisa penuduh ini punya pikiran seperti itu kejinya. Ya, kok bisa ya dia punya pikiran yang menyimpang gitu terhadap saya. Nah itu tuduhan orang itu namanya buhtan. Nah mereka ini orang-orang Yahudi di masa itu menuduh Maryam, ibunya Nabi Isa ini sebagai pezina, melakukan zina. Ya kita tahu karena Maryam ini punya anak tapi tidak disentuh oleh laki-laki. Nah, mereka menuduh Maryam ini melakukan perbuatan zina. Makanya mereka kemudian menolak Isa sebagai Rasul. Tidak ada, ini anaknya pezina kok. Ucapan mereka ini kata Allah, buhtan azim. Ini tuduhan yang sangat besar terhadap Maryam. Karena Maryam ini hamba Allah yang dicintai sama Allah SWT. Apa mereka tidak pernah lihat kebesaran Maryam itu? Disucikan oleh Allah sejak kecil. Dia ini ada di dalam Baitul Maqdis. Satu-satunya perempuan yang ada di Baitul Maqdis. Dan yang menjaga dia seorang Rasul pilihan Allah, Zakaria. Dan Maryam ini punya kelebihan-kelebihan yang diketahui oleh orang-orang Baitul Maqdis. Karena Nabi Zakaria yang menemukan kok. Waktu masuk itu lihat buah-buahan, tidak ada yang ngasih. Buah-buahan itu turun dari langit. Nah, sudah ditunjukkan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu. Kok bisa-bisanya mereka menuduh Maryam itu pezina? Kelebihan berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada Bani Israel itu Maryam itu ketika melahirkan Isa yang masih bayi itu bisa berkata-kata. Ya masih bayi, anak bayi kalau dikasih kelebihan ngomong sama Allah bisa bohong enggak dia? Tidak mungkin dia bohong. Dia berbicara dan memerintahkan orang-orang Yahudi yang menuduh ibunya itu untuk mempercayai ucapan ibunya. Wa barran biwalidati, kata dia, berbuat bajiklah kepada ibu. Nah, Isa ini sudah jelas ucapannya. Bukti-buktinya Allah sudah jelas. Tapi mereka tetap menuduh Maryam ini sebagai orang yang tidak baik. Wa qaulihim, dan juga ucapan mereka. Ini makanya ini kan cuma ucapan mereka saja, tuduhan yang tidak jelas ini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah.
Dan ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Kita sudah pernah bahas itu apa arti Al-Masih. Al-Masih itu ada macam-macam pengertian Al-Masih itu. Ada yang dimaksud Al-Masih itu yang menghapus, karena dari kata masaha, yang menghapus syariat yang lalu penggantinya. Dajjal juga disebut Al-Masih karena menghapus kebenaran, ya. Ada juga yang mengartikan Al-Masih itu yang mengurapi, memberkahi. Al-Masih. Ceritanya kan kalau di Injil itu ya, kalau di Injil itu ceritanya kan Isa itu datang ke satu tempat, terus ada wanita yang rusak gitu ya, wanita yang rusak, nakal gitu, datang bertobat dia di hadapan Isa itu. Terus kemudian dia nangis, wanita tadi nangis, air matanya itu membasahi kakinya Nabi Isa, lalu dilap pakai rambutnya, terus diberi minyak wangi sama wanita tadi. Nah, itu ngurapi namanya, memberkahi. Ada juga yang mengatakan dulu di masa itu setiap raja mau melantik raja yang baru, raja itu harus diberkahi dan disebut Al-Masih. Istilah itu disebut Al-Masih. Nah, makanya Nabi Isa itu waktu muncul disebut Al-Masih karena dia yang akan memegang kekuasaan. Ada yang menafsirkan seperti itu ya. Dan tafsirnya macam-macam. Kalau kita menafsirkan saja Al-Masih itu ya sudah, pokoknya dia menghapus syariat yang lalu dan menggantinya dengan syariat yang baru. Nah, dia mengatakan kami membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam, Rasulullah, utusannya Allah. Tapi ucapan Rasulullah ini bukan menandakan mereka beriman, cuma ini ucapan ejekan. Itu loh, Rasulullah itu sudah kami bunuh. Bukan mereka beriman bahwa Isa itu adalah Rasulullah, tapi mereka mengatakan itu loh, Rasulullah itu yang kamu imani itu sudah kami bunuh. Mereka mengatakan ini. Zakaria, ini sezaman semua nih ya. Zakaria, Yahya, Isa itu satu zaman. Zakaria berhasil dibunuh, Yahya berhasil dibunuh, kemudian Nabi Isa dikejar sama mereka, kata mereka itu Rasulullah itu sudah kami bunuh, Isa bin Maryam. Tapi kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka itu sebenarnya tidak membunuh Isa dan tidak menyalibnya. Dari sini kita mengetahui bahwa Isa itu bukan sekedar dibunuh menurut perbuatan mereka terhadap Isa, menurut mereka itu bukan sekedar membunuhnya tapi juga menyalibnya. Nah, Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi Allah memperjelas gitu ya. Mereka itu tidak membunuh Isa, bahkan mereka juga tidak menyalib Isa. Bahkan Isa itu juga tidak mereka salib. Jadi dulu itu hukuman di masa itu, orang itu dibuat salib gitu ya, dipaku tangannya di situ, kemudian kepalanya diikat di situ dengan duri-duri gitu ya. Terus mereka disuruh berjalan di kota memanggul salib itu. Nah ini Muhammad Salabu, bahkan Isa itu juga tidak mereka salib. Nah, memanggul salib itu sampai kemudian ditegakkan berhari-hari, darah mengucur itu sampai dia mati. Nah, ada yang kalau dikehendaki memang mati cepat ditombak sama mereka. Nah kata Allah, berarti ada orang disalib yang tidak mati ada. Ada orang yang disalib tidak mati. Ada orang yang disalib sampai mati. Nah, Allah menjelaskan mereka menganggap telah membunuh Isa. Nyalib Isa saja enggak mereka. Jadi yang disalib mereka, yang mereka katakan yang mereka salib itu Isa, itu bukan Isa, apalagi membunuhnya. Nah, itu maksud dari ayat ini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, bahkan menyalibnya saja tidak. Walakin syubbiha lahum.
tetapi Allah Subhanahu wa taala syubbih, menyerupakan seseorang dengan Isa. Nah, siapa orang itu? Ini lanjutkan sedikit dah apa ya? Lebih sedikit ini ya. Orang itu adalah Yudas. Yudas itu namanya Yahuza. Nah, Yahuza juga disebut Yudas. Jadi Yudas ini, Isa ini punya murid 12, yang satu berkhianat, ini namanya Yahuza atau dikenal dengan Yudas. Pada waktu itu dia bersekongkol dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Karena orang Yahudi sama Romawi ini punya kepentingan mengumpulkan kekayaan. Nah, orang Yahudinya sebetulnya tidak cocok dengan orang Romawi. Tapi kan musuhnya musuhmu adalah temanku. Dua-dua takut sama kehadiran Isa ini. Kalau Isa ini muncul, dua-dua ini bisa kehilangan kekuasaan. Jadi ini jadi bersekongkol. Yahuza atau Yudas ini memberitahukan kepada mereka tempat persembunyian Isa dengan 11 muridnya. Nah, waktu itu Nabi Isa sedang tertidur sama murid-muridnya. Mereka sudah bersiap-siap di depan rumah itu. Yudas atau Yahuza ini masuk. Jadi mau diculik Isa itu maksudnya. Masuk, melewati murid-muridnya yang sedang tertidur itu sampai masuk ke kamarnya Isa. Dilihat sudah tidak ada. Nabi Isa sudah tidak ada. Ya. Nabi Isa ini diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah merubah wajah Yahuza tadi sama suaranya dirubah oleh Allah menjadi mirip Isa. Jadi kalau di Injil Barnabas itu kan dijelaskan, Injil Barnabas itu Injil yang mendekati yang asli ya. Nah, tapi itu Injilnya ditulis setelah sekian lama setelah kejadian itu. Nah, Injil yang ditulis sekarang ini itu ditulis setelah sekian lama wafatnya Isa. Jadi tidak tertulis di masanya kan. Makanya berdasarkan ingatan penulisnya, nah yang paling mendekati itu Injil Barnabas ini, yang dibaca oleh banyak orang Islam dan tidak diakui oleh mereka. Injil Barnabas ini. Di Injil Barnabas itu disebutkan berubah suaranya Yahuza tadi dan wajahnya seperti suaranya Isa. Jadi waktu dia membangunkan murid-muridnya Isa, mana Isa? Dia kan nyari, kalau tidak ada di kamar, mana Isa? Mana Isa? Katanya murid-muridnya ini, loh, Tuan Guru kok nyari Tuan Guru? Jadi mereka sendiri murid-muridnya kebingungan. Kok bisa ini Tuan Guru nyari Tuan Guru? Nah akhirnya keluar Yahuza ini mau memberi kabar menemukan Isa, tapi dia parasnya sudah parasnya Isa, suaranya Isa, ditangkap, disalib. Nah ini makna walakin syubbiha. Ada juga yang menafsirkan bahwa syubbiha lahum itu kejadiannya bukan seperti itu. Syubbiha lahum itu di masa itu ada dua orang yang dijuluki Al-Masih. Al-Masih yang satu Isa, Al-Masih yang satu orang yang punya kekuasaan. Yang disalib itu Al-Masih yang punya kekuasaan ini. Isa itu tidak ikut disalib. Bukan Isa yang disalib. Tapi orang yang hidup lama setelah kejadian itu, mereka itu menjadi rancu ya. Yang disalib ini yang mana? Kemudian diputuskan yang disalib itu Al-Masih, yang disalib ini adalah Isa. Padahal Isa itu tidak disalib. Ada juga yang menafsirkan seperti ini. Jadi syubbiha lahum itu salah kaprah dalam sejarah. Nah, ada yang menafsirkan syubbiha lahum salah kaprah dalam sejarah. Ada yang menafsirkan syubbiha lahum yaitu dirubah wajahnya. Ini kita tidak wajib mengimani ininya ya. Tapi yang jelas kita wajib beriman adalah yang disalib bukan Isa.
Yang disalib itu bukan Isa, yang dibunuh bukan Isa. Caranya syubihalahum itu bagaimana? Yaitu ada pendapat yang seperti ini, ada pendapat yang seperti ini. Kalau saya lebih yakin yang dirubah wajahnya, karena Allah mampu merubah wajahnya. Dirubah wajahnya. Syubihalahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Dan orang-orang yang khilaf, orang-orang yang berselisih fihi tentang itu, lafi syakkin minhu. Mereka itu benar-benar berada di dalam keraguan. Jadi yang dibunuh siapa? Yang bunuh sendiri itu ragu-ragu. Sebab kejadian itu sudah diserupakan, proses pembunuhannya itu ada di malam hari. Jadi mereka sendiri itu sebetulnya yang membunuh itu ragu-ragu, yang dibunuh itu Isa betul atau tidak. Dan orang yang setelah itu semua keyakinannya berdiri di atas keraguan-raguan tadi. Mereka mau menjadikan ragu-ragu itu menjadi dugaan. Dan itu pun tidak bisa. Tetap ragu-ragu. Tetap ragu-ragu mereka. Jadi makanya kalau sampai sekarang ditanya tentang hal ini, mereka pasti akan menolak. Penuh dengan keraguan-raguan. La fi syakkim minhu, di antara mereka sendiri, ini di antara mereka sendiri berselisih nih ya, tentang hal ini. Jadi mereka itu ada yang mempercayai Isa itu wafat di tiang salib, ada yang enggak. Ada yang tidak. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann. Mereka itu tidak benar-benar mengetahui apa yang terjadi pada Isa itu, siapa sebenarnya yang mereka bunuh, melainkan illa ittiba'adh-dhann, kecuali hanya mengikuti persangkaan, dugaan belaka. Tapi yakin tidak ada yang bisa membuktikan, karena bukti-buktinya tidak ada. Beda dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya kuburan yang paling otentik itu kuburannya Nabi Muhammad SAW. Itu pasti di dalam situ terkubur Nabi Muhammad SAW. Kalau salah satu di antara kita tidak mempercayai itu yang dikubur Nabi Muhammad, itu seperti menyangkal hadis mutawatir. Menyangkal hadis mutawatir itu mirip menyangkal ayat Quran. Berbahaya. Kenapa kok saya katakan demikian? Sebab yang menyaksikan prosesi penguburan Rasulullah SAW itu ribuan sahabat. Tidak mungkin ribuan sahabat itu sepakat dusta bahwa ini kita bohong, Nabi Muhammad dari kuburan sini, tapi kuburannya kita buat sini. Tidak mungkin ribuan orang itu sepakat dusta. Jadi itu pasti Nabi Muhammad SAW yang dikuburkan di situ. Dan itu terjaga. Kan pernah dengar ceritanya, saya dengar dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Pernah ada 2 orang asing yang mau mencuri jasadnya Rasulullah SAW. Jadi dia ini pura-pura mu'alaf, ngontrak rumah di dekatnya Nabawi, rajin sholat, tapi 2 orang gitu ya, rajin sholat. Wah, disambut sama orang-orang itu, mu'alaf kok senang ya. Jadi hadir pengajian sampai berbulan-bulan sudah tinggal di Madinah itu ya. Satu hari penjaga kuburnya Nabi itu mimpi Rasulullah SAW, minta tolong suruh ngecek orang 2 ini, mu'alaf ini. Dia kan takut salah juga mimpinya ini ya. Sampai ternyata Nabi itu mendatangi penjaga kubur itu sampai berkali-kali. Nah, karena sudah berkali-kali, tidak mungkin mimpi ini salah kalau berkali-kali. Akhirnya dilaporkan, akhirnya dicek rumah 2 mu'alaf ini yang mengaku mu'alaf ini sudah menggali terowongan, sudah hampir setengahnya sampai ke arah kuburannya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia itu mau
nyulik dari bawah, mau diambil jasadnya Nabi supaya orang Islam ini ziarah kosong, tidak ada apa-apanya. Nah, ini saya dengar dari Syed Muhammad Al-Maliki ya. Nah, setelah itu kerajaan Saudi itu meliputi bawah kuburan Nabi itu dengan baja yang sangat tebal. Jadi tidak ada yang bisa nembus kalau misalnya. Nah, hikmah dari itu. Nah, selain itu kuburan selain Nabi Muhammad, kuburannya Nabi selain Nabi Muhammad itu dzon, prasangka. Betul apa enggak? Wallahu alam. Katanya ini kuburannya Nabi Ibrahim. Katanya ini kuburannya Ashabul Kahfi. Katanya ini kuburannya Nabi Hud. Katanya, semua katanya. Ada buktinya? Tidak ada. Ya, kecuali kalau ada wali yang ngomong ini kuburannya Nabi Allah Hud, ya kita percaya. Tapi kan tidak semua orang percaya sama wali itu. Kita yang yakin sama wali itu kita percaya. Seperti di Hadramut kuburannya Nabi Allah Hud, itu sudah diziarahi dari sebelum Rasulullah lahir. Kuburannya Nabi Allah Hud di setiap bulan Sya'ban. Jadi turun temurun orang Yaman itu setiap bulan Sya'ban ziarah kuburannya Nabi Allah Hud. Sampai Rasulullah lahir, sampai kemudian anak cucunya ada yang pindah ke Yaman, sampai kemudian diislamikan ya, tata cara ziarahnya. Nah, sampai sekarang ini. Tapi kan itu betul kuburan Nabi Allah. Allahu a'lam. Dulu turun temurun seperti itu adatnya. Illa tiba'adhan wa ma qataluhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhan wa ma qataluhu yaqinan. Tapi mereka tidak membunuhnya secara yakin. Bal rafa'ahu Allah ilaihi, tapi Allah mengangkat Isa itu kepadanya. Wa kana Allah azizan hakima, Allah itu maha perkasa, bisa berbuat apa saja. Hakimah, maha bijaksana. Tapi Isa itu, kata Allah, tidak mati, tapi diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diangkatnya gimana? Ya diangkat. Jadi ada beberapa penafsiran. Yang pertama, diangkat ruh dan jasadnya. Yang jelas kita yang harus yakin Isa itu tidak mati, tidak disalib, tidak dibunuh, tapi dia diangkat oleh Allah. Nah, cara pengangkatannya itu ada khilaf. Ada yang mengatakan bukan tidak mati, Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Itu yang harus kita yakini. Ada yang berkeyakinan Isa itu diangkat, yaitu diangkat jasad dan rohnya diletakkan di langit ketiga. Yang mengangkat siapa? Yang mengangkat beberapa malaikat. Dalam riwayat ada yang mengatakan Allah mengutus Jibril dan Mikail. Kalau di Injil Barnabas itu ada 4 malaikat yang diutus oleh Allah SWT mengangkat Isa. Diangkat Isa ke langit, diletakkan di langit ketiga, hidup sampai sekarang. Jadi manusia yang paling panjang umurnya Nabi Isa. Ya, sampai sekarang ini hidup. Nanti di akhir zaman Isa itu akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang mengatakan Isa itu diselamatkan oleh Allah dari rumah itu, kemudian dia wafat, dikubur, lalu diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi keistimewaan. Nah, kalau keyakinan guru-guru saya, Isa itu diangkat jasad dan ruhnya diletakkan di langit ketiga. Nah, nanti siapa yang panjang umurnya atau anak-anak cucu kita akan lihat Isa, ya. Lihat Imam Mahdi, lihat Isa. Nah, mudah-mudahan jadi pengikutnya. Yang jadi pengikutnya Dajjal, ya. Na'udzubillah. Nah, sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amal yang diterima. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah
واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الشرب والحمد لله بالبدء والتنام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.